Good morning. हाय सांग माने गुड मॉर्निंग सकाळु सकाळु आपण मानक आमर गोटे नुआ ब्लॉग स्वागत चलतु आज गोटे फ्रेश नुआ ब्लॉग स्टार्ट करवा आशा करछि आपण माने समस्ते भल थिबे आ आमे समस्ते बहुत भल रे अछु आ एठी देखंतु आम पिचिकिरी उठिके ब्रश करके काली लटो चोको पाए देखि देछि आ से सेइडा खाउछि आ किछि खाउनी आ देखंतु कोन होउछि सकाळ सकाळ हमर किछि काम हेइनी किछि हेइनी एठी कोन होउछि मैडम को ज्वर है आम मैडम को देखो पूरा ज्वर मुह फुह फुली जाइए राति सारा ज्वर से सका बाप उठिले तो दायित्व लगले देखु आमर सुंदरी माता रानी मामा हाय टी कहीदेला हाय ज्वर 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 आठ पिताश्री कौन कर खाइबार लगे आ गए देखो कौन होती मशारी उठाईनी पिताश्री झील प्रेम उबुटुबु हो खोई दौरान ज्वर बोली बाबा ता पानी बोतल टे आन कोई कुंजीर पानी बोतल से घर अच्छी खुआ सकाळु सकाळु एठी ठीक है झील सेवा कला बाधुनी बाबा को आठी आमू कहे टिके काम कहने झील को तो बाहर नहीं रुआ 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 बाबालो आबालो बुले आउ जने आमर चलतु देखेबी आपन को दीर्घ 3 वर्ष है ये रसुण छड़ाऊँ बसिकी 2027 मसीहा को रसुण छड़ा सर दीर्घ 3 वर्ष है आ गोटे देखते कौन हो देखो ये पापा आमर घाट पर सब परिवा नहीं पलि आसले सबू प्रकार आमर परिवा नहीं आसचंती देखु ये आमर काली घाट हम आ समस्ते घाट बंटा हम से घाट तरकारी हाँपाई परिवा नहीं आसछन एक्चुअली आमर आज घाट जेहेतु आज आइंस बाड़ी होती तो घाटा बना हेनी काली की बना आम भी एक्चुअली जानी नथिलु तापर जानलु कि काली घाट बोली आठी देखो सकाल सकाल मु सब प्रकार फ्रूट्स काटी दौची कहीं ना ये ब्रश कर सारे टे चा बिस्कुट देती बेसी दे नी तो ये फ्रूट्स गुड़ा काटिकी देदेवी आ कि तो से मैदा कि माने तेल भाजी फेल भाजी किसी भी खियाऊनी तो सका काली परोटा भजा एमती सब करके दिखाऊँ बेले बेले केतला रुटी मटर तरकारी एमती दौची आज तो फ्रूट्स काटी दौची सब प्रकार फ्रूट्स काटिकी देदेवी सी खाईदे तापर देखो ये आमर सुंदरी पलि आसला फ्रूट्स खाइबे बोली सुंदरी ए फ्रूट्स खाइबे आ मैडम आमर माँ पाई रुटी बनाऊँ माँ रुटी खाइब तो से माँ पाई रुटी कर दौची आठी देखु जेजे नाती जेजे को स्टाइल शोचती नाती को स्टाइल शोचती दी जन के कौ स्टाइल शोचती देखो नाती कौ ऊपर शोचती मु जापार सी जेजे शिखिले जेजे ऊपर स्टाइल मारिक शोबे नाती ता ऊपर फ्रूट्स खाई छिड़ा हे तापर आम ये देखु दी जन के पलि आसु जो ऊपर बालकनी जो रोसे हुए से पलि आसु आ देखु टे भल खरा होती तो से हूँ कौन कर लुगापटा भी वर्षा वर्षा एथर तो एत वर्षा कहतुनी प्रबल वर्षा हो किसी करनी तो से चूली लगे जेहेतु चिकेन बहुत दिन है बंद हो जाता तो आज
एत दिन पर जेहेतु इनको खाया कहते तो से देसी चिकेन आमर आसी आठी मु देखु चुली लगे देकी देसी चिकेन आरंभ करने को जाऊँगी केते जोर खरा देखु हूँ माने भल लगुला तो से चुलीटा को लेकिन आसलु आम रोसे करूँ आलू भाजी आसू सब बाटण फाटण बागेदेलु आउ जेहेतु 2 किलो ऊपर चिकेन आसला तो झील कहला झील मु भाविलु कि किसी चिकेन रखीदेबू चिली चिकेन करूँ आम दिजन चिली चिकेन फेवरेट तो से प्रिपेरेसन रागी गलु तापर देखु एत वर्षा है जे पूरा दुआर मुख सबू जिनस नहीं कि आसिया पड़ा आ भीतर को लेकिन आसिक रोसे स्टार्ट होगा सांगे सांगे कर सांगे सांगे वर्षा आम पूरा दीज ओदा होगलु मुझे नाइट चेंज करदेली चेंज करदेकी रोसे आरंभ करदेली आउ देखु पूरा पियाज हो आसला तो से अदा रसुण जो पेस्ट बनई एक्चुअली आम किसी भी से जो मसला दौना केवल पियाज अदा रसुण पेस्ट आउ लुण हल्दी लंका गुंड चिकेन मसला गरम मसला मु किसी भी मसला ए पकाएनि सतरे एक्चुअली आमर बहुत टेस्ट हुए आ पूरा सिंपल हुए घर रोसे भाया हुए माने आमर तेल मसला बहुत कम खाऊ किंतु से अनुसार बहुत टेस्टी हुए बहुत भल लगे आज तो चिकेनटा एत मस्त होता एत मस्त सीरियसली कहूँ मुझे चिकेन करती जेहेतु देसी चिकेन तो हूँ बॉयलर ठू एटा भल लगे किंतु एटा बहुत टेस्टी होता मेन करके आम बापा चिकेन जमा भल पाती आज गाधुआले खाई राति खाई 2 टाइम पूरा जी दिए से पूरा फिनिश कर देते तो से मो मन भी टी खुशी खुशी है एक्चुअली जो मैंने टी रोसे करपण रोसेटा टी भल लगे समस्ते टी खाया भल पाती तो टी भल मनटा टी भल लगे हाँ एत कष्ट कर रोसे करूँ भल लगे ये देखते मोर बाटण पूरा हो सारा मैडम आणिकी चिकेन धोई धाई पकईदे आ सबू आमर ये पलि आसछन्ति जेहेतु चिकेन रोसे होचे भलसे पूरा कषि कषि सारे पूरा भलसे कषि हो सारा पूरा हो सार तापर हूँ चिकेन मसला ये पूरा चिकेन देखो मोर चिकेनटा कलर पूरा चेंज हो गलानी पूरा मैंने देखिपे तथापि ये बहुत समय कष जेहेतु देसी चिकेन चुली हो तो भल ही लगे चुली टेस्टा टी अलग तो ये बहुत समय कषिया पड़ो आ देसी माने बहुत समय कषिबू तार बाटण गंधटा कला बाटण गंध एक्चुअली कषिला बेले पड़े तथापि एथिरे बहुत समय कषिबे आपन को देखेबी तार कलरटा केमती होउची एबे आलू पड़गलानी आलू पड़के हम चिकेन हो सारा आलू जेहेतु भजा होता टे लेट्रे पड़ा कलर चिकेन कलरटा आप देखते जानीपे से अनुसार केते टेस्ट हो आउ ये देखो चिकेनटा पूरा हूँ आसिकी माने सीझी आसला जेहेतु देसी चिकेन टिके टिके टाइम लगे तो टाइम लगे आलू ता कलर पूरा आप निजे पाखर देखो चिकेन कलरटा केमती आपण मैंने कहे देसी चिकेन माने ये देखला बेलू भी मत बहुत बढ़िया लगे टेस्ट भी एमती होता खाली कलर ही ना टेस्ट भी एमती होता ये कषा खोला हो समस्ते खायापी ये कषा खोला हो सतर कौच चिकेनटा पूरा सीरियसली मस्त होता चिकेन कषा खोल सारापर मुझे पानी दे देके सिझेबी बहुत समय कषाला पानी देकी न सिझेला पर्यंत चिकेनटा कौन कहतुनि आउ टे भलसे सिझबनी आ कषारे बहुत सिझीगला तो पानी देकी ताकू कौन करी ना ढांकीदेवी सिझापी देखो रोसे सरी नहीं जाए अधारू खाइले दर सीधा चिकेन सीझी ना कंचा चिकेन गुड़ा कौन कहूँ सुंदरी हापी भाई कहीं हापी भाई हाथ ठारी कौन ये तो कहूँ हापी भाई कहीं इसकी लाजला सुंदर टी बाय कर देलु ये देखो चिकेन पानीटा केते सुंदर फुटिला भी आसला चिकेनटा एबे भी आसला जे छुआर मुह बढ़े सारे कांदी उच्छन काकुड़ी दलियो चलन देखिए कौटी काकुड़ी है आमर माँ टोटाल कई दिन पर घर भितर गछ लगेब देख आमर भेंडी गछ लगी भेंडी गछ लगे ये सब केते भेंडी है मालू ये कि नेली बापा ये लिखते केते लेली हो गलानी
चल सेपटू चल जीवा देखिया काकुड़ी କୋଉ ପଟେ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ମା ଲୋ ମା ଏଠି କି ନେଳିଲୋ ଦେଖିବା ନା ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି କି କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ନା काई କାହିଁ କାକୁଡ଼ି रोहन ର ର ର ର ମୁଁ ଦେଖୁଛି देखे दिए देखा ने मुझे देखे ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିକି କହୁଛି तू ये क्या है सो ये आरे ऊपर चल आरे ऊपर କେତେ ଭେଣ୍ଡି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ହେଇଛି ନା ଆଉ ବାପା କାକୁଡ଼ି देखे देखे तो देखे देखे ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ଗଳିକି ଚୋରି କରିଛି କାକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଛୁଆ କାକୁଡ଼ି ତଳିବ ଗଛରୁ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଆମର ଏତିକି ଜଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାକୁଡ଼ି ନ ମିଳିଲେ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା ହେଉଛି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିକି ଚିକେନ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଗଲା କି ନ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ବି ମରିଗଲାଣି ଯେହେତୁ ବାମ୍ଫଟା ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଟିକେ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଏବେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବା ସରିଗଲା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଆମର ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ବାଡ଼ିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ବାସିଗଲେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ବାସିଗଲେ ଆଉ ପତିଦେବ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଆଣିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ତ ମୁଁ ଚିକେନ୍ କଷା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଝୋଳ ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରିନି ତ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ କହୁଛି ମାନେ ଏତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ କ'ଣ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀକି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ଫ୍ୟାନ୍ କାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦରୀକି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦରୀଟାକୁ କ'ଣ ହବ ଫଳ ଫୁଲ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ହାଇ କରିଦେନି ସୁନା ହାଇ କରିଦେନି ଲଟେ କେତେ ଜ୍ୱର ଦେଖି ଏଇଟା ଭୁଲ ଶହେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲ ନା ବହୁତ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇଛି ଏଠି ତାକୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦେଇସାରିଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଥର୍ମୋମିଟର କ୍ୟାପ୍ ଧରିକି ନିଜେ ଥର୍ମୋମିଟର କ'ଣ ମାପନ୍ତି ସେ କ୍ୟାପ୍ରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇକି ମାପିଦେବ ତ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀକି ଜ୍ୱର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କୋଡ଼ରେ ଝୁଲୁଛି ସହିକି ଅଦା ପଟି ଦେଇକି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିକି ଗୋଡ଼ ଘଷା ଖାଉଛନ୍ତି ଘଡ଼ ଘଡ଼ ସିଏ ବି ଥଣ୍ଡାରୁ ହେଲେଣି ତା ବାବା ଡରିକି ତାକୁ ତେଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଡରିକି ଏଠି ତା ବାବା ତାଙ୍କ ତେଲ ଲଗାଇଲାଣି ସାଇ ଗୋଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଡ଼ରେ ଥଣ୍ଡା କି ଓହୋ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ସୁନ୍ଦରୀକି ଟିକେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିକି ବସିଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରିବେ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସାଇର କିଛି ହେବନି ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଯିବ ଲୋ ମୋ ପାଗିଳିଟାର ମୋ ସୁନ୍ଦରୀଟାର ଆଉ ମୋ ନଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଳିମ୍ବ ଛଡ଼େଇ କେମିତି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲା ଏଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଓଦା ପଟି ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡ ଘଷି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଓଦା ପଟି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଉଠିକି ହେଉଛି ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ଝୁଲିଲା ତାପରେ ତା ବାବା ପାଖକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ପଳାଇଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାବା ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସିଏ ଝିଅ ପାଖରେ ବି ରହୁନି ଝିଲି ପାଖରେ ବି ରହୁନି ତା ମମି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବାବା ପାଖରେ ରହିବ ବାବା ପାଖରେ ଖାଇବ ସବୁ ବାବା ପାଖରେ ତା ବାବା ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନ
ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ଜ୍ୱର କମୁନି ତା ବାବା ତାକୁ କେତେ କାଇଦା କରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଦେହ ପୋଛୁଛି କପଡ଼ା କରିକି ପୁରା ଲାଡଲିଟା ବା ସିଏ ତା ବାବାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାବା ସେବା କରୁଛି ପେଚିରିର। ତାପରେ ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଧରିବେ ତା ମାଆ ଟିକେ ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆମର ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ହେବ ବୋଲି ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସେଠି ଝିଅ ଟିକେ କାଟୁଥିଲା ସେ କାନ୍ଦିଲା ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ କାଟି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଇକି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ କରିସାରିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇ ଆସିକି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ଆସିକି ବିଛଣା ଖୋଲୁଛି ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଏତେ ତାର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସେ ବୁଝିବାର ତ ସେ ସବୁ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଦେବୁ। ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବୁ। ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଶୋଉଛୁ ଅଫିସ୍ କାମ ସରିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ, ବାଏ।